Maju! Jalan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara pemirsa dimanapun Anda berada di tanah air. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan siaran langsung upacara penyambutan kenegaraan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Presiden Republik Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menandai dimulainya kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebuah momen penting yang mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara Indonesia dan Brasil. Pemirsa, saat ini kita saksikan bersama-sama pasukan kehormatan telah memasuki lapangan Istana Merdeka Jakarta yang juga dimeriahkan ratusan pelajar untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Ibu Negara Brasil Rosângela Janza da Silva beserta para delegasi. Nantinya rombongan dari Presiden Republik Federasi Brasil akan segera tiba di Istana Merdeka Jakarta, tentunya dengan diiring-iringi dengan sekitar 120 pasukan berkuda yang akan mengawal konvoi rombongan delegasi Brasil. Selain itu juga di belakang saya bisa kita saksikan bersama ada sekitar 300 siswa-siswi sekolah dasar yang juga diundang untuk memeriahkan penyambutan kedatangan dari Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Ibu Negara Brasil Rosângela Janza Lula da Silva. Pemirsa, Presiden Brasil Lula da Silva sebelumnya telah tiba di Jakarta kemarin pada Rabu sore 22 Oktober 2025 pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan Presiden Brasil disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Duta Besar Republik Federasi Brasil untuk Indonesia Jorge Monteiro Prata, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Brasil Andika Krisna Yudanto, serta dan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi. Dan saat ini kita masih menantikan kedatangan dari rombongan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang akan tiba melalui pintu gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Dan pemirsa, tentunya kunjungan Presiden Brasil
Lula da Silva ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brasilia pada Juli 2025 yang lalu. Kunjungan ini juga tentunya diharapkan dapat memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Brasil, di dalam berbagai bidang. Nantinya juga akan ada sejumlah kerjasama yang dijajaki atau disepakati, diantaranya di bidang energi, data, riset dan teknologi, kekarantinaan hingga investasi. Dan juga akan ada penandatanganan sejumlah MOU atau Memorandum of Understanding, baik itu dengan skema government to government maupun business to business yang akan dilakukan di dalam kunjungan pertemuan bilateral nanti. Dan pemirsa, kita saksikan bersama-sama saat ini rombongan sudah mulai mendekati kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dari kawasan Monas kita juga bisa melihat pasukan berkuda di sana sudah bersiap untuk kemudian mengawal konvoi dari rombongan Presiden Republik Federasi Brasil, maksud kami Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Dan pemirsa, di dalam rangkaian upacara penyambutan kenegaraan nantinya akan diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu kebangsaan Brazil, Himno Nasional Brasileiro, dilanjutkan inspeksi pasukan kehormatan yang akan dilakukan oleh Presiden Brasil Lula da Silva didampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan kemudian kedua negara akan melakukan perkenalan delegasi. Dari Brazil ada sejumlah delegasi yang dibawa yang tentunya nanti akan berpartisipasi di dalam pertemuan bilateral antara kedua negara. Di antaranya ada Menteri Luar Negeri Brazil, Mauro Vieira, kemudian Menteri Pertanian Brazil, Menteri Pertambangan dan Energi Brazil, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Brazil, kemudian Sekretaris Eksekutif Kementerian Pembangunan Industri, Perdagangan dan Jasa Brazil, serta Presiden Bank Sentral Brazil, termasuk juga Presiden Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brazil, serta Presiden Institut Geografi dan Statistik Brazil merupakan bagian dari rombongan delegasi Brazil. Dan kemudian di dalam rangkaian upacara penyambutan kenegaraan Presiden Brazil kali ini juga nanti seperti biasa pemirsa, di ruang kredensial tamu negara akan diminta untuk menandatangani buku tamu serta foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pertemuan-pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang terkait dengan membahas kemitraan strategis antara kedua negara, Indonesia dan Brazil, yang dibahas dalam pertemuan tete-a-tete dan juga pertemuan bilateral, dilanjutkan dengan pre-signing atau penandatanganan awal untuk kesepakatan atau MOU kedua negara. Pemirsa, kita masih sama-sama menyaksikan saat ini rombongan nampaknya sudah mulai bergerak dari lapangan Silang Monas untuk menuju ke Istana Merdeka Jakarta, dan tentunya ini adalah sambutan yang hangat untuk Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia. Selain didampingi oleh ratusan pasukan berkuda, juga di sepanjang Monas kita melihat ada siswa-siswi sekolah menengah pertama yang juga menyambut hangat kedatangan dari delegasi Brasil Presiden Lula da Silva. Pemirsa sekalian, Indonesia dan Brazil memiliki sejarah panjang di dalam hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak tahun 1953. Kedua negara secara konsisten mempererat kerjasama yang komprehensif di berbagai sektor untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Brazil merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Latin.
Peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Brazil sebesar 9,31% di tahun 2024 yang menjadi salah satu indikator positif pada potensi kerjasama yang dapat terus dikembangkan. Dan Indonesia juga berupaya menjalin kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif dengan blok pasar dagang di Amerika Selatan yang dipimpin Brazil. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama kedatangan dari Presiden Republik Federasi Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, bersama Ibu Negara Brazil, Rosângela Janja da Silva. Hormat, saudara! Rock!
lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini kita masih menyaksikan rangkaian dari upacara penyambutan kenegaraan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang memperkenalkan para delegasi dari Indonesia. Dan nanti selanjutnya juga akan diikuti oleh pengenalan delegasi dari Brazil. Saat ini kita saksikan bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang merupakan bagian dari delegasi, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan saat ini kita akan melihat giliran dari Presiden Brazil memperkenalkan delegasinya dari Brazil. Ada Menteri Luar Negeri Mauro Vieira, kemudian Menteri Pertanian Carlos Vavaro, Duta Besar Brazil untuk Indonesia Jorge Monteiro Prata, Menteri Pertambangan dan Energi Brazil Alexandre Silveira, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Luciana Santos, Sekretaris Eksekutif Kementerian Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Jasa Marcio Elias Rosa, Presiden Bank Sentral Brazil Gabriel Galipolo, Wakil Penasehat Utama Kantor Penasehat Khusus Presiden Audo Valeiro, Presiden Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brazil atau APEX Jorge Viana, dan Presiden Institut Geografi dan Statistik Brazil Marcio Pochmann. Dan pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Brazil Lula da Silva menuju ke ruang kredensial, dan seperti biasa di ruang ini Presiden akan mengajak tamu negara untuk melakukan sesi foto bersama sambil berjabat tangan. Dan kali ini Presiden Prabowo melakukan sesi foto bersama dengan Presiden Brazil Lula da Silva dan Ibu Negara Brazil
Rosângela Janja da Silva. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meminta tamu negara untuk menandatangani buku tamu di ruang kredensial ini. Ini adalah tradisi yang selalu dilakukan untuk setiap tamu negara yang hadir di dalam upacara penyambutan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta. Dan selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Presiden Brasil akan melakukan pertemuan tete-a-tete di kantor Presiden. Pada kesempatan ini, Presiden Brasil Lula da Silva akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Brasil dan penasehat Presiden Brasil. Selanjutnya pemirsa, nanti setelah pertemuan tete-a-tete selesai digelar, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Di pertemuan bilateral ini akan dibalut di dalam suasana jamuan makan siang di ruang oval Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri akan bergabung di pertemuan bilateral ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan saat ini kita saksikan, inilah pertemuan tete-a-tete antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. You know, we regard Brazil as a very important leader of the South, of the global South, the leader of developing countries. We have both common background. We are big countries. We have the biggest, I think, tropical forests of the world. Very strong, successful agriculture producing economy. Your economy is developing very well. We have good relations up to now. I personally admire you, Your Excellency. I've copied many of your policies because you attach the same importance, great importance to the welfare of your people. That is also my highest priority, is the welfare of the Indonesian people. Once again, welcome, and I look forward to our meeting today. Thank you very much. President, Mr. President, Your Excellency, President Senhor. Primeiro, é uma grande alegria voltar à Indonésia depois de 17 anos. First of all, I'd like to say it's with great joy that I come back to Indonesia after 17 years. Foi em 2008 que nós estabelecemos a nossa estratégia. 2008 that we established our strategic partnership. De lá para cá, nossas relações têm avançado de forma muito positiva. And from there onwards, our relations have advanced in a very positive way. Mas está aquém do potencial de dois países. But I think we're lagging behind the potential of two countries. Juntos, nós representamos
almost 500 million people. 280 in Indonesia, 210 million in Brazil. We have a strong developing economy. Dois povos mais políticas públicas para melhorar a vida. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. Espero que nessa minha visita à Indonésia I hope that in this visit to e as Indonesia nossas reuniões and during our meetings, possa garantir ganhos políticos, we can econômicos, guarantee political, culturais, economical, científicos, social, tecnológicos scientific, para o technological povo gains da Indonésia e para o povo do for the Brasil. people of Indonesia and for the people of Brazil. Eu venho para cá com muita expectativa I came here with high de renovar a expectations nossa parceria estratégica, to renew our strategic partnership, estabelecer novos acordos, establish new agreements, não apenas no comércio bilateral, not only bilateral trade, mas em coisas novas, but also como a invest questão da inteligência artificial, in new things like artificial a intelligence, questão do data centers, the data centers a issue, questão científica e tecnológica, to deepen our scientific and technological relations, aperfeiçoar o relacionamento das nossas universidades improve the relations between our universities, e, sobretudo, fazer uma política de comércio equilibrada. and above all, to have a trade policy that will be balanced between Uma the two. política de ganho-ganho. It should be a win-win trade policy. A Indonésia é parceiro estratégico do Brasil. Indonesia is a strategic partner for Brazil. Eu sou muito agradecido à sua visita ao Brasil. I'm very grateful for your state visit to Brazil. Quando nós assumimos a presidência dos BRICS, And when we had the chairmanship a of the primeira BRICS, atitude que fizemos foi convidar a Indonésia para ser membro fixo permanente. and it was very good in that meeting so that we could invite Indonesia to become a full member of the BRICS. E nós tínhamos certeza de que a Indonésia pode ser parceiro fundamental para que a gente possa fortalecer a geopolítica do sul global. And we knew that Indonesia could be a fundamental strategic partner so that we can strengthen the global south. De forma que é com muita alegria que eu estou aqui, So I should say that I'm very happy to be here com muita esperança with high hopes e muita disposição and a lot of de willingness trabalhar para que a relação Indonésia-Brasil so that we can work at the relations, close relations between Brazil and Indonesia. seja uma relação cada vez mais profícua, It should be a more richful mais produtiva relation, a more productive relation, e mais rentável para o povo da Indonésia. and that could bring more benefits for our peoples. Eu estou feliz de estar aqui. That's why I'm very happy to be here. Thank you very much. Thank you. I am happy also, I understand that today yang saya hormati, yang mulia Presiden Republik Federasi Brasil, yang mulia Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, beserta Ibu Negara dari Republik Federasi Brasil dan para anggota terhormat dari delegasi Brasil. Sekali lagi ini adalah suatu kehormatan besar untuk kami menerima yang mulia beserta delegasi Brasil di Jakarta setelah kunjungan saya ke Brasilia pada bulan Juli yang lalu. Saya ucapkan terima
kasih atas penerimaan yang sangat baik yang saya terima waktu saya berkunjung ke Brazil dalam kunjungan kenegaraan. Dan sekarang Yang Mulia Presiden Brazil membalas kunjungan kenegaraan itu dan kami terima kasih sekali lagi. Kunjungan kenegaraan kita berdua adalah bukti bahwa hubungan persahabatan antara kedua negara kita semakin erat, dan itulah yang kita inginkan untuk mempererat hubungan persahabatan dan lebih penting kerjasama di segala bidang. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat atas Hari Kemerdekaan Brazil ke-203 yang baru dirayakan pada tanggal 7 September yang lalu. Yang Mulia, saya senang melihat kemajuan hubungan bilateral kita, khususnya di bidang ekonomi. Kita terus merencanakan dialog ke arah pembentukan Indonesia Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saya yakin bahwa ini akan mempererat hubungan kita dan akan membuat kedua ekonomi kita dan ekonomi seluruh Amerika Latin berkembang dengan besar. Kita adalah sama-sama kekuatan ekonomi baru. Tadi Yang Mulia telah mengingatkan kedua negara kita jumlahnya 500 juta manusia, 0,5 miliar dari populasi dunia hanya kedua negara kita. Apalagi kita sekarang bagian juga dari BRICS. Apabila kita nanti menghasilkan Mercosur Indonesia SEPA, ini juga akan sangat mendorong kekuatan ekonomi bersama. Hari ini kita akan menandatangani 4 persetujuan dan kesepahaman yang cukup penting, dan saya kira ini bukti bahwa kita telah bekerja cepat. Terakhir pertemuan saya dengan Yang Mulia bulan Juli, sekarang Oktober, Agustus, September, dari 2 bulan kita sudah menghasil kemajuan yang besar. Saya kira saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian yang lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brazil sangat penting, saya telah melakukan keputusan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa di sistem pendidikan Indonesia, dan akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita. Ini bukti bahwa kami memandang hubungan Brazil dan Indonesia sangat-sangat penting. Terima kasih Yang Mulia. Dalam catatan ini disebut media meninggalkan ruangan. Jadi tadi saya katakan media meninggalkan ruangan untuk mencicipi hidangan. Jadi silakan. Ini secara baik secara halus mempersoalkan. Ini pertemuan bilateral. Terima kasih. Ini media sangat penting. Terima kasih Yang Mulia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman dan memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brazil.
senhoras e senhores, em seguida nós estamos fazendo uma troca de nota de entendimento entre Memorandum of Understanding entre o Presidente da República da Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil dengan o Governo Federativo do Brasil. Disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Federasi Brasil. Será atenção com do Presidente da República da Indonesia e o Presidente da República Federativa do Brasil. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Memorando de entendimento entre o Ministério da Energia e Minerais da República da Indonésia e o Ministério da Energia da República Federativa do Brasil sobre a cooperação enérgica de área de mineração. Kami mengundang Menteri ESDM Republik Indonesia dan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil. Convidamos o ministro da ESDM da República da Indonésia e o ministro do Mineral da Energia da República Federativa do Brasil. Kami persilakan. Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado, nós convidamos para voltar para seus próprios lugares. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama sains, teknologi dan inovasi. Em seguida, memorando de entendimento entre o órgão de Riset e Inovação Nacional da República da Indonésia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil sobre a cooperação de ciência, tecnologia e inovação. Kami mengundang Kepala BRIN Republik Indonesia dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do BRIN da República da Indonésia e o ministro da Ciência e Tecnologia da Inovação da República Federativa do Brasil. Kami persilakan. Por favor.
Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado e pode voltar para o lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang kerjasama dalam tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi. Em seguida, memorando de entendimento entre o órgão de karantina da República da Indonésia e o Ministério da Agricultura e da República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de sanitária e fitossanitária e certificação. Kami mengundang Kepala Badan Karantina Indonesia dan Menteri Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do órgão de karantina da Indonésia e o ministro da Agricultura da República Federativa do Brasil para a assinatura. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Por favor, para mostrar para a mídia. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado e podem voltar para o seu lugar. Berikutnya nota kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institut Geografi dan Statistik Brasil tentang kerjasama di bidang statistik. Em seguida, uma nota de entendimento entre o órgão de estatística da Indonésia e o Instituto Geográfico e Estatística da República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de estatística. Kami mengundang Kepala BPS Indonesia dan Kepala Institut Geografi dan Statistik Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do órgão de estatística da Indonésia e do Instituto de Geografia de Estatística do Brasil. Kami persilakan. Por favor.
Ya, kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a média. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado, pode voltar para seu próprio lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Em seguida, o memorando de entendimento entre o Danantara Indonesia e da JBS. Kami mengundang CEO Danantara dan owner GNF untuk penandatanganan. Convidamos o CEO da Danantara e o owner do JIF para assinar. Kami persilakan. Por favor. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado e, por favor, volta para seu próprio lugar. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan GNF SA Brasil. Em seguida, memorando de entendimento entre o PT de Energia Elétrica Nacional da Indonésia e o JIF SA do Brasil. Kami persilakan. Por favor. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado. Por favor, volta para seu próprio lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Pertamina dan Fluxus. O próximo é memorando de entendimento entre o Pertamino e Fluxus. Kami mengundang Direktur Utama PT Pertamina dan Country Manager GNF Group untuk penandatanganan. Nós convidamos o diretor de Pertamina e o CEO de Fluxus Holding SA para assinatura. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Mostra para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado e pode voltar para seu próprio lugar.
Baik, selanjutnya memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Em seguida, o memorando de entendimento entre o Cadin da Indonésia e a Apex do Brasil sobre a cooperação de promoção comercial. Kami mengundang Ketua Umum Kadin dan Presiden of Apex untuk penandatanganan. Convidamos o chefe de Cadin e o chefe de Apex para a assinatura. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Por mostrar para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado, pode voltar para seu próprio lugar. Hadirin yang kami hormati, demikian prosesi penandatanganan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Federasi Brasil berkenan menuju ke ruang tunggu utama. Kami persilakan. Terminou a assinatura, a sessão de assinatura, e nós convidamos o presidente da República Federativa do Brasil e o presidente da República da Indonésia para voltar para a sala que já estava lá no lado. Obrigado. Yang Mulia Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Federasi Brasil, dan Ibu Negara, para menteri dan anggota delegasi dari Brazil dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita telah menerima kehormatan kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Federasi Brasil. Ini adalah pertemuan kunjungan kenegaraan kedua Presiden Lula ke Indonesia setelah kunjungan pertama beliau pada tahun 2008. Kemudian juga pertemuan dengan saya ketiga kali, dan 2 bulan yang lalu saya melaksanakan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada tanggal 9 Juli 2025. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju
kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan, mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil, sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat, tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada. Dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS. Kita juga anggota G20, jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu. Sedangkan investasi kita dalam 1 tahun aja sekitar 20 miliar dolar. Berarti kalau ini terwujud, insya Allah paling lambat tahun depan, ini berarti 5/40, berarti ini yang kita bicarakan hari ini adalah hampir 20% ya. 25% dari total investasi langsung ke Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung Brazil dalam kepimpinan Brazil di COP30 dengan inisiatif-inisiatif Brazil. Mereka mendirikan suatu dana investasi untuk membantu melestarikan hutan tropis. Dan saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Brazil yang merintis, kita mendukung Brazil dan kita komit berapa dana yang Brazil akan investasi, Indonesia akan ikut investasi di dana tersebut. Saya tadi minta maaf, mungkin saya sulit hadiri COP30 di Belém, Brazil, tapi saya akan kirim delegasi yang kuat untuk hadiri itu dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brazil. Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina. Kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian
yang real menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat gembira beliau hadir. Saya baru tahu beliau rupanya angka keberuntungan beliau sama dengan saya, angka 8. Jadi angka 8. Kita juga sama-sama lahir bulan Oktober. Jadi ulang tahun saya tanggal 17 Oktober. Ulang tahun beliau 27 Oktober, kalau tidak salah. 27 saya kira. Jadi beliau 27, saya 17, kita sepakat kita ketemu di tengah-tengah. 23 malam. Jadi sebenarnya kita akan merayakan ulang tahun kita bersama nanti malam. Kalau diizinkan oleh Ibu Negara Brazil, kalau beliau izinkan kita rayakan nanti di tengah-tengah. Jadi ternyata banyak persamaan. Mungkin kita ditakdirkan untuk sekarang bekerja sama-sama untuk membela, memajukan rakyat kita. Saya mau akui di sini bahwa saya ini pengagum beliau karena beliau sudah memimpin lebih lama dari saya. This is your third term. Beliau sudah ketiga kali periode. Kalau undang-undang mereka boleh 3 kali, kalau kita nggak boleh. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan Presiden Lula memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima, Januari beliau langsung terima. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik. Masih banyak kita harus belajar. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula. Meu caro amigo presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, minha querida companheira, meu caro amigo ministro das Relações Exteriores da Indonésia, senhor Sugiono, meu caro companheiro Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, meus companheiros ministros e ministras, companheiros ministros da Indonésia e ministras. A Ásia tem ocupado um lugar de destaque na minha agenda internacional em 2025. No primeiro semestre, estive no Japão, no Vietnã e na China. Recebi a visita do primeiro-ministro Modi e do presidente Subianto em julho último no Brasil. Iniciei hoje uma missão que passará por Indonésia e Malásia e que culminará com a minha participação na cúpula da ASEAN. O Sudeste Asiático
é uma das regiões mais dinâmicas do planeta. A ASEAN já é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. É uma honra retribuir ao presidente Prabowo Subianto a visita de Estado. A parceria estratégica que lancei em minha primeira visita a Jacarta, em 2008, se mostra cada vez mais relevante e atual. Somos grandes democracias, sociedades vibrantes e economias em expansão. Somos membros plenos dos BRICS e do G20. O Brasil tem interesse em aprofundar o diálogo e a cooperação com a Indonésia nas mais diversas áreas. O acordo que assinamos em matéria de estatística, agricultura, energia, ciência e tecnologia e promoção comercial apontam nessa direção. Nas últimas 2 décadas, nosso comércio cresceu mais de 3 vezes, de 2 bilhões para 6 bilhões de dólares. Eu disse ao presidente Subianto de que é quase que inexplicável para as nossas sociedades como é que 2 países importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, que os 2 juntos perfazem quase 500 milhões de habitantes, só tenham um comércio de 6 bilhões de dólares. É pouco, presidente, é pouco para a Indonésia, é pouco para o Brasil, e eu acho que o povo da Indonésia e o povo do Brasil merecem que nós façamos um sacrifício maior para garantir que o comércio entre Indonésia e Brasil cresça de acordo com o crescimento da nossa população. Por isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para trabalhar muito para que Indonésia e Brasil se transformem em 2 parceiros fundamentais na geografia econômica do mundo. Em 2024, a Indonésia foi o 5º destino das exportações do agronegócio brasileiro. Esses valores ainda são tímidos diante do potencial de nossos mercados consumidores. A Indonésia e o Brasil são, respectivamente, o 4º e o 7º países mais populosos do mundo. Somamos 500 mil de habitantes. No atual cenário de acirramento do protecionismo, nossos países têm plenas condições de mostrar ao mundo a capacidade de defender interesses econômicos com diálogo e respeito mútuo. Esse é o espírito do memorando de entendimento que firmamos hoje em matéria de cooperação sanitária e fitossanitária. Desde a visita do presidente Subianto a Brasília, foi possível abrir o mercado local para diversos produtos de exportação brasileiros. Não faltam oportunidades para o comércio de produtos de maior valor agregado, em especial no setor de defesa. O Brasil possui sólida base industrial militar e está disposto a contribuir para as necessidades estratégicas da Indonésia, em particular de sua força aérea. Na área de energia, dialogamos as experiências de gestão soberana de minerais críticos que são essenciais na transição energética. A cooperação na área de mineração poderá avançar com maior institucionalidade no âmbito do memorando que nossos ministros de Minas e Energia assinaram hoje. O presidente Subianto e eu também decidimos avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial Mercosul-Indonésia até o final da presidência brasileira, no final do mês de dezembro. Como vozes ativas do Sul Global, também discutimos temas relevantes da agenda internacional. Indonésia e Brasil são 2 nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação. O mundo em desenvolvimento deve muito à Indonésia. Há 70 anos, a Conferência de Bandung,
lançou as bases para relações mais equitativas entre os países, fundadas na autodeterminação e não interferência e não alinhamento. Indonésia e Brasil compartilham o compromisso com a paz, com o desenvolvimento sustentável e com a promoção de uma ordem internacional mais justa. Nossos governos estão unidos contra o genocídio em Gaza e continuarão a defender a solução de 2 estados como o único caminho possível para a paz no Oriente Médio. Somente uma reforma integral do Conselho de Segurança pode resolver sua falta de representatividade e presente paralisia. Ambos apoiamos o comércio baseado em regras, centrado na Organização Mundial do Comércio. Coincidimos quanto à importância crescente dos BRICS como a plataforma de defesa dos interesses do desenvolvimento do Sul Global. Agradeci a participação do presidente Prabowo Subianto na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro e na cúpula virtual realizada em setembro passado. Reafirmei o apoio brasileiro ao ingresso da Indonésia no novo Banco do Desenvolvimento e Banco dos BRICS. O presidente Prabowo e eu concordamos quanto à urgência de agirmos com determinação para vencer a crise climática. A Indonésia tem sido um parceiro fundamental nessa luta. Estamos entre os maiores países detentores de florestas tropicais e com maior biodiversidade do mundo. Também somos grandes produtores de biocombustíveis, que terão um papel fundamental a desempenhar na transição para economias de baixo carbono. Indonésia e Brasil trabalharão juntos para uma transição energética justa, rumo a economias menos poluentes e mais sustentáveis, sem prescindir da geração de emprego de qualidade e da redução das desigualdades. Agradeci o apoio do presidente Subianto à COP30, que se realizará dentro de alguns dias. O engajamento da Indonésia no Fundo Florestas Tropicais para Sempre também tem sido de grande importância. Sabemos que não há desenvolvimento sustentável sem superar a fome e a pobreza. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, contou desde o início com o apoio da Indonésia. A política de alimentação escolar do governo do presidente Subianto, que merece nosso reconhecimento, hoje faz parte do programa de implementação acelerada da Aliança. Voltarei a encontrar o presidente Subianto dentro de poucos dias durante a cúpula da ASEAN na Malásia. A decisão brasileira de reforçar nossa cooperação com a Indonésia e com o Sudeste Asiático não poderia ser mais acertada. Eu queria, meu caro presidente Prabowo, dizer que Brasil e Indonésia serão do tamanho que nós quisermos que eles sejam. O que está acontecendo nesse momento na política e na economia demonstra que cada vez mais nós precisamos discutir as similaridades que existem entre os nossos 2 países para que a gente possa cada vez mais fazer crescer a nossa relação comercial, a nossa relação científica e tecnológica, a nossa relação cultural, a nossa relação política, para que cada vez mais a gente seja menos dependente de um único país. Indonésia e Brasil não querem uma segunda Guerra Fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós 2 ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar.
O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Por isso, presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia, mais empresários brasileiros para fazer investimento na Indonésia, mais empresários da Indonésia para investir no Brasil, mais empresários da Indonésia para comprar do Brasil e mais empresários brasileiros para comprar da Indonésia. Porque uma relação comercial justa é aquela que os dois países ganham, é aquela que os dois países têm superávit, ou se não tiver superávit, que empate o jogo. E a outra coisa, presidente, eu lhe dei uma camisa número 8, porque quando eu fui jogador de futebol, não muito bom, a minha posição era meia-direita, e meia-direita utilizava a camisa 8. Por isso que o número 8 é o número da minha sorte, e eu sei que é o seu número, então pode estar certo que nós dois somos dois presidentes de muita sorte. Um abraço, muito obrigado pela acolhida. Estarei na festa hoje à noite para comemorar. Quantos anos o senhor vai fazer? 74. Quantos anos? Você tem a idade de ser meu filho. Eu vou fazer 80, portanto... 74, eu tenho 80, então tem idade de ser meu filho. Então, eu sou... No, but kita harus sering ke Brazil untuk belajar rahasianya apa. 80, kekuatannya seperti 30. Nah, kita harus belajar itu. Thank you very much. Hadirin yang kami hormati, demikian sesi pernyataan pers bersama telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Federasi Brasil beserta delegasi. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assim nós terminamos nosso evento.
Ya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja kita simak joint press statement atau pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva. Ada beberapa poin yang disampaikan di dalam joint press statement tadi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia dan Brazil mewakili dua kekuatan Global South sehingga perlu untuk mempererat dan meningkatkan kerjasama di segala bidang. Di antaranya kerjasama di bidang perdagangan, teknologi, pertanian, pertahanan, riset, iptek, dan juga energi. Secara garis besar, Indonesia juga ingin menuju ke perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA dan dapat dukungan dari Brazil. Indonesia juga mendukung Brazil dalam kebijakan Brazil pada COP30 terkait inisiatif pendirian dana investasi untuk membantu melestarikan hutan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia dan Brazil sama terkait upaya kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo juga mengatakan untuk menjaga hubungan Indonesia dan Brazil agar lebih baik lagi dan semakin erat lagi, maka tadi Presiden juga menyampaikan untuk memprioritaskan bahasa Portugis masuk dalam pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Sama halnya dengan bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa negara-negara sahabat lain yang hubungan dan kemitraannya perlu diperkuat. Indonesia dan Brazil, pemirsa, tadi juga melakukan pertemuan bilateral dan dalam rangka meningkatkan kemitraan strategis kedua negara, ada sejumlah kerjasama yang dibahas, baik itu melalui pendekatan G2G maupun pendekatan B2B. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Brazil kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva ke Indonesia ini menghasilkan 8 dokumen nota kesepahaman terkait kerjasama dua negara, terdiri dari 4 MOU G2G atau antar pemerintah Brazil dan Indonesia, 3 MOU BUMN dengan swasta, dan 1 MOU B2B atau antar perwakilan sektor swasta. Sedikit saya ulas sambil kita menunggu Presiden Prabowo untuk mengantar Presiden Lula da Silva kembali ke mobilnya bersama dengan Ibu Negara Janja da Silva. MOU G2G ada 4 dokumen, pemirsa. Yang pertama adalah antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Bidang kerjasama yang akan dijajaki adalah kegiatan hulu dan hilir migas, energi baru yang terbarukan, termasuk energi surya, angin, air, energi panas bumi, bioenergi, dan hidrogen, efisiensi energi, modernisasi jaringan dan jaringan pintar, sumber daya mineral, keberlanjutan di sektor pertambangan, dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi dan pertambangan. Dan pemirsa, saat ini kita saksikan di layar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengantar Presiden Brazil Lula da Silva bersama Ibu Negara Janja da Silva kembali ke mobil, dan ini sekaligus menandai berakhirnya kunjungan Presiden Brazil, Ibu Negara dan delegasi Brazil ke Istana Merdeka Jakarta, sekaligus mengakhiri upacara penyambutan kenegaraan Presiden Brazil dan Ibu Negara Janja Lula da Silva bersama rombongan delegasi di Istana Merdeka Jakarta.
Baik pemirsa, dan kita akan kembali lagi ke sejumlah hasil yang telah dicapai dari kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Lula da Silva. Selain MOU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beberapa dokumen lainnya adalah MOU antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang kerjasama dalam tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi. Ini misalnya terkait dengan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan bantuan teknis terkait masalah SPS, kemudian juga pemberitahuan langsung dan tepat waktu mengenai kasus-kasus yang serius dan mendesak terkait kesehatan publik, hewan atau tumbuhan atau praktik penipuan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan antar kedua negara. Lalu ada MOU antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dengan dan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Republik Federatif Brasil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Ini tentunya tujuannya untuk memajukan pengembangan bersama teknologi baru, proyek riset dan inovasi, pengembangan kapasitas, serta studi bersama dalam rangka kerjasama bilateral dan bidang riset, teknologi, dan informasi. Kemudian juga ada MOU antara Badan Pusat Statistik dan Institut Geografi dan Statistik Brasil tentang kerjasama di bidang statistik. Selain itu MOU dari BUMN ada 3 dokumen, yaitu MOU antara PT PLN dengan JNFSA, ini salah satu grup bisnis terbesar di Brasil. Lalu MOU antara Danantara Indonesia dan GBS, perusahaan multinasional di Brasil, dan MOU antara Pertamina dan Fluxus, perusahaan minyak dan gas di Brasil. Selain itu juga ada MOU B2B yang ditandatangani tadi oleh Ketua Kadin, yakni MOU kerjasama promosi dagang dan investasi antara Kadin dengan Apex atau Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil. Dan tentunya pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federasi Brasil Lula da Silva ke Indonesia untuk kedua kalinya ini memiliki makna yang strategis, simbolis, dan historis. Secara strategis memperkuat kemitraan ekonomi dan politik, secara simbolis mempertegas posisi kedua negara dalam tatanan dunia yang lebih multipolar, dan secara historis menyambung narasi perjuangan negara-negara berkembang dan kerjasama global selatan. Demikianlah siaran langsung upacara penyambutan dan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bersama Ibu Negara Brasil Rosângela Janja da Silva. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.